Later. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, हरे कृष्ण। आमे गत एक वर्ष धरी प्राय 10 मास किंतु कहवा गले एक वर्ष कहीं आमे जो बड़ी भाव रे गुरुपाद पद्मंकर कृपारु किछि भगवान कृष्णकर कथा प्रचार करुथुलु ताहा प्रकृत रे आम भितरे जीवन दान करुथुला। अवश्य एई कोरोना महामारी भितरे आमे आउ सुजोग पाई नाहु आमर विभिन्न स्थान रे जो भक्त माने अछंती तांको निकट को जाई तांको सहित संगलाप करिबा ई सुजोगटा हेई नाही। किछि एई गदेगिर भक्त मानक भितरे आमे आमर जो भाव बा जहा किछि आमे शिक्षा पाइचु से शिक्षा दबा पाई चेष्टा करिचु खूब कम संख्यक भक्त मानक मध्यरे। तो यह एक विराट आध्यात्मिक क्षति आम मानक पाई। कारण आमर जो गुरु दायित्व आमको दिया जाइछि से गुरु दायित्व बहन करिवा आमर कर्तव्य एवं आमे समस्त को केते बेसी भावरे भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट करि परिबा सेटा होउछि आमर एकमात्र कर्तव्य कर्म। आमर अन्य कौनसी कर्म नाही एवं या द्वारा भगवान कृष्ण प्रीत होंती एवं गुरु आचार्य माने मध्य प्रीत होंती। अवश्य एक कोरोना महामारी समय रे अनेक भौतिक क्षति निश्चित भाव रे हेची किंतु जो आध्यात्मिक क्षति हैला सेटा प्रकृत पक्षे बड़ दुखदायक। इन दिस कोरोना एपिडेमिक टाइम actually we incurred so much spiritual loss because since we became initiating guru
our duty was to spread Krishna consciousness, to speak Krishna Katha to the conditioned souls in different places, and thereby we were also getting association of the devotees, and that was giving life to us. My Gurudev, he was always saying, Prana achatar shehetu prachar. The preaching actually generates life. Though we are speaking Krishna Katha in our Godagiri temple because there was restriction in religious institutions, so many lockdown, shutdown, cantonment, many types of restrictions were imposed. And that time actually we are all feeling very morose, and that was also very great spiritual loss for us. However, the last 9 years, you are all performing or celebrating this Vyasa Puja festival in many places, and we are also getting opportunity to be present in different places in this Vyasa Puja occasion, and there was very nice exchange. Spiritual exchange was going on. The main thing is that we actually used to speak, but we are not able to listen so much. When our Gurudev was present, actually we are getting so much opportunity to listen from his lotus lips. After his departure, in some occasions we could listen to different acharyas, gurus, but that was not continuous listening. Only the listening was possible when we speak. We speak and we listen. But this Vyasa Puja occasion is such an occasion that many followers, disciples, they will speak, and as initiating Guru will have to sit down and listen what they are speaking. Actually, they all try to glorify Guru, and in that glorifications, they speak so many Guru Tattvas. So, actually, that is very, very helpful for us, because this is always reminding us about our duty. We have become Guru, but actually we are not qualified to become Guru. If we can become a nice disciple, then our life will become successful. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ କଥା, ସେଇବେଳେ କିଛି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ନିଜେ ପାଉଛୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ
आमर परम पूज्य गुरुदेव कथा शुणुलु एवं ताहा आमको प्रकृत रे अति मात्रा रे हाँ आमको भगवान के प्रति आकर्षण बुद्धि करतला आमे बर्तमान निजे कही कि निजे शुणुछु किंतु ये व्यास पूजा गोटे एभली उत्सव जो उत्सव रे कि आमे गुरु रूप रे बसीचु व्यासासन रे एवं शिष्य अनुगत माने से माने कहउचंती आमे शुणुछु एवं कौन शुणुछु ना से माने विभिन्न प्रकार भाव रे विभिन्न शास्त्र रो विभिन्न कोटेशन आनी से माने आमको शुणाउचंती तेणु ये भली गोटे श्रवणर सुजोग आमको ये वर्षर थरे मिली था ता द्वारा कौन हुए ना ता द्वारा आमर गुरुंकर प्रति जो कर्तव्य बोध जो दायित्व गुरुंक प्रति जो आसक्ति ताहा वृद्धि पाए तेणु शील भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर कहले जे आपण मान ही मोर गुरु कारण आपण मान ही मते मो गुरुंकर सेवा करिवारे व्रती करुचंती तेणु आपण माने ही मोर पूज्य so this glorification of guru and guru tattva all these giving reminding us about our duty towards our Gurudev. So therefore Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada Ji Maharaj said that to his disciple he said, you are actually my Guru, Guru Varga. Because you are reminding me towards the duty towards my Guru. So, Guru Seva रे निष्ठा न रहिले जने आध्यात्मिक उन्नति करि पारिबो नाही तेणु सेथिपाई प्रत्येक आचार्य प्रत्येक गुरुवर्ग से माने गुरु सेवा उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करिसंती if we will not have sincerity in serving Guru's lotus feet, we cannot progress in spiritual path. Therefore, all the acharyas, gurus, they have given so much importance on Guru Seva. And you people are, you the devotees are always trying to serve us. And that is inspiring me to serve my Gurudev. So, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, what is Vyasa Puja? Many, they say, the Vyasa, the compiler of Bhagavatam, Veda, Upanishad. So this is the puja of Guru means Gurudev is imparting that knowledge of Vyasadeva, therefore we say Vyasa Puja.
But the exact meaning of Vyasa Puja is to take shelter at the lotus feet of Gurudev. Vyasa Pujar ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁ। ସେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାସ ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆମର ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା? We can ask ourselves question, why we will take shelter at the lotus feet of Gurudev? That means without taking shelter at the lotus feet of Gurudev, one will not be able to render seva to Adhokshaja Bhagavan. Adhokshaja Bhagavan. Adhokshaja means who cannot be perceived by our material senses, material knowledge or sensual knowledge. ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ନା। ଅଧୋକ୍ଷଜ ଶବ୍ଦ କୁହାହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଅକ୍ଷଜ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜଣାଯାଏ ବା ଧାରଣା କରିହୁଏ ତାହା ହିଁ ଅକ୍ଷଜ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା କରିପାରିବା ନା। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରିତ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରୟ, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। Therefore, there is necessity for taking shelter at the lotus feet of Gurudev and serve the lotus feet of Gurudev. ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କିଏ ସେଇ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଠିକ ରୂପେ ଜାଣିଛି? ନା କେବଳ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। No one knows what is the real seva, real service to be rendered to Adhokshaja Bhagavan except our Gurudev. Gurudev knows how to serve Bhagavan Krishna. Unless we will take shelter at the lotus feet of Gurudev, we will not be able to know how to render seva to Bhagavan Krishna.
And if a jiva is not able to render seva to Bhagavan Krishna, he cannot get auspiciousness in his life. He will come to this material world time and again. जदि जने जीव भगवान को सेवा बुझी पारला ना बा भगवान को सेवा जानी पारला ना ताहले तार मंगल केबे हबो ना अमंगलटा कौन ना बारंबार ये जगत को सी आसीबो एवं बारंबार ये जगत को आसिकी से दुख लाभ करिवो जने कहिबो जे आमे गुरु ग्रहण करदेलु आमे दीक्षा नहीं गलु आमे जानी गलु केमिति सेवा करवा कहबा हम जानी गलु कि ताहा मध्य ठीक नुहे केवल दीक्षा नहीं गले जने सेवा जानी जीवो Some may say that I have taken initiation from a Sadguru or highly elevated Vaishnava Guru. So, I know what is seva is. No. Only by taking initiation, one cannot know how to serve Krishna. First of all, one should get the knowledge about Divya Gyan. Or one should know the transcendental knowledge. Therefore, when a devotee is approaching a guru and taking initiation from him, that time he will give up his independence at the lotus feet of Guru. Then only Guru will impart the transcendental knowledge to him. Divya Jnana Jato Dadyat Kurjat Papasa Sankhya. ताहले ताही हब पूर्ण दीक्षा. That is a real initiation. If someone is accepting diksha, that means he is getting Divya Gyan, transcendental knowledge, Samagga Gyan from Guru. And at that time he must give up his independence at the lotus feet of Gurudev. Then only Gurudev will impart this knowledge to him. बहुत दीक्षा नहीं बहुत एपट सेपट होती बहुत आम देखीचु आम गुरुदेवंकर शिष्य मान को भी देखीचु आमर शिष्य मान को भी देखुचु. ए 2021 किसी शिष्यंकर विदा हवा समय आमे जहाँ उपलब्धि करुचु जाओ आमे केवल गोटे अभिमान करुचु मु जने उन्नत गुरुंकर आश्रित. We are just having some pride that I am the disciple of such and such elevated Vaishnava Guru. ताले प्रश्न उठियो वर्तमान जे आमे जानिबा केमिति जने दिव्य ज्ञान लाभ करिछि कि नाही. गुरु ग्रहण करिछि दीक्षा नैछि गुरुदेव तो दीक्षा समय दिव्य ज्ञान दियंती तेणु आमे केमिति जानिबा जनकर दिव्य ज्ञान से प्राप्त होइछि कि नाही.
Somebody has taken initiation and he has gotten Divya Gyan, because Diksha means imparting Divya Gyan, transcendental knowledge. But how will know that devotee who has taken initiation from Guru, he has gotten this Divya Gyan? How will know? Only you can know that how much he is having attachment, attraction towards material enjoyment. How much he can give up, how much his attachment has gone. From that, we can understand that he has gotten Divya Gyan. Divya Gyan पाइछि, दीक्षा नहीं दिव्य ज्ञान पाई एटा धरदेल हेनी आमको बुझा पड़ो सी केते दूर तार इतर आसक्ति कमीगला कृष्णेतर आसक्ति कृष्ण इतर आसक्ति कृष्ण को छाड़ी आउ जहाँ बाद बाकी अच्छी से इतर वस्तु ता प्रति आसक्ति केते कमिलानी कृष्ण को प्रति आसक्ति केते बढ़िलानी से आम जानिबा जे ये प्रकृत रे दीक्षित if someone has given up his all material attachments and he has developed attachment for Krishna, attraction for Krishna, then we can understand that he has really received the Gyan transcendental knowledge from Guru. तेणु आमे निजे को प्रश्न करि परिबा जे मोर केते इतर आसक्ति गलानी सेथुर आमे बुझी परिबा जे आमर दीक्षाटा संपूर्ण हेछि कि नाही. We should ask ourselves the question, how much we are free from other attachment, other type of attraction, attachment. From that we can understand that yes, we have received Divya Gyan. गुरुदेव आमको जहाँ कहउचंती सेटा कौन से आईमा बुढ़ी कहानी पेड़ी कहूना गप कहूना से कौन कहउचंती आम ना परम सत्य संपर्क रे कहउचंती गप कहूना आईमा बुढ़ी कहानी पेड़ी ये सब कहूना से केवल आमको परम सत्य संपर्क कहउचंती. तेणु आमे जदि गुरुदेव पाखरु संग करिकी श्रवण करिबा ताहले से परम सत्य आमर हृदय भितर आविर्भूत हेबे. Gurudev is not speaking any stories or any concocted or imaginary stories. Gurudev is speaking about the absolute truth, supreme truth. If we can carefully listen to Gurudev, then that supreme truth will manifest in our heart. And when the supreme truth will manifest in our heart, all bliss will be there. Sadananda, Sachidananda. जदि परम सत्य आम हृदय भीतर प्रकाशित हो गले आनंद ही आनंद. कौन सी प्रकार अनुशोचना नहीं, कौन सी प्रकार दुख नहीं, केवल आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद कंद.
तो এই जो परम सत्य ये आम हृदय प्रकाशित हेबे आमे श्रवण करिबा ये श्रवण रे जदि श्रद्धा न रहिबो ताहले मध्य आमे श्रवण करिकी मध्य आम भितरे आम हृदय रे परम सत्य प्रकाशित हेबे ना तेणु आमे दरिद्र ही जीवा भिकारी ही जीवा आमर किछि मूल्य रहिबो ना तेणु जेते बेले आमे गुरु मुख पद्म वाक्य सीते करिया से कहूतला सत्य स्वरूप आशा आशा हाँ आर ना करिए मन आशा आमे जो सुनिबा गुरुदेव ठारू सेटा श्रद्धा विशिष्ट होइकि सुनिबा पड़िबो विश्वासर सहित सुनिबा पड़िबो श्रद्धा होची मूल जिनिस परमार्थिक दिगरे श्रद्धा होची मूल जिनिस व्हाटएवर वी विल लिसन फ्रॉम गुरुदेव वी मस्ट लिसन विथ फेथ without faith if you listen it will not yield any result it will not give us any benefit artha means not this rupiah tonka dollar pound not this परमार्थ परम अर्थ सेटार आम वंचित हो बसिबा गुरु कहउचंती आमे बसिबा आ गुरुदेव अछंती जते बेले नगले काले खराब भाबे टिके जीवा बसिबा किंतु श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं अर्थ भी नहीं किसी अर्थ मिलिबो ना किसी लाभ मिलिबो ना बिकॉज गुरुदेव इज स्पीकिंग वी विल गो एंड सीट बाय दैट वन विल नॉट गेट दिस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन परमार्थ द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ लाइफ सेटा आसीबोनी से मिलिबोनी तेणु कहुची आमे गुरुदेव कौन कहउचंती अधिकांश लोक ताकू बुझी पारु नांती गुरुदेव कौन कहउचंती को विषय रे कहउचंती अधिकांश लोक बुझी पारु नांती तार कारण कौन से विषय रे स्वता स्वतर उपनिषद रे कहा जाय जस्य देवे पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना जस्य देवे पराभक्ति यथा देव तथा गुरु the way we have the supreme bhakti devotion towards the Supreme Lord, same way we should have the same bhakti, same devotion to our Guru. So that the meaning of the Shastra Vakya, we say Shastra Vakya, will be revealed to us. Therefore, Gurudev is speaking, many are listening, result is zero. Why? Gurudev is trying very hard. We are also listening,
We are spending so much time, but the result is zero because we don't have that much bhakti for our Guru. We are only reciting shlokas, Acharya man bijanyat, navamannet korichit, no martya buddha sveta sarvadeva. Acha? Are you really thinking that Guru is non-different from Krishna? Just speaking. By lips only. Shastra is there. We are very expert in Shastra. We will quote Shastric quotations, shlokas, so many. But do we have real bhakti for Guru? If Gurudev will say, jump to fire, can you jump? No. Because you don't have that bhakti. Amar sati bhakti nahi. Tenu ame shastra padhile madhya shastra artha bujhi parunahu. ଆମକୁ ଯଦି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁବାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ଡେଇଁବୁ? ଡେଇଁ ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ୟାର ଭିତରେ କ'ଣଟା ଅଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସେବା ଭକ୍ତି ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ବା କାହିଁକି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ଫଳ ମିଳୁନି, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଇ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ବି ଲେଖା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ, ସାଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହବ। ଏସବୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, କେତେ ଶୁଣିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ସାଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ମିଶେଇଛ ନା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ? ସାଧୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଲନି? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଶାସ୍ତ୍ର saying we should merge our own desire with sadhu's desire. Then we'll get the ultimate benefit of life. But are you doing that? My desire is there. I have to think for my family. I have to think for this, that, so many. How I am merging my desire with sadhu's desire? No. ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ସାଧୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମିଶେଇ ପାରୁନି, ବରଂ ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ସାଧୁ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁମୋଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିବା? ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଅର୍ଥ ପାଇପାରୁନୁ, କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଆମର ହେଉଛି।
We are not able to merge our desire with sadhu desire. Rather, we are thinking that sadhu should merge his desire with our desire. Whatever we want, sadhu should approve it. So therefore, we are not getting any spiritual benefit. Material benefit, forget it. So when we will be able to know what exactly my guru wants, what exactly sadhu wants, then I can merge my desire with sadhu's desire. I do not know what sadhu's desire is. ये कहूले ना कि आज किए कहूले ना पानी पीवा को दरकार कर साधु जने तांको आनिक जूस दउछि तेणु सेतिपाई कहूछि जे आमे निज इच्छा चरितार्थ करिबा पाई सब बेले चेष्टित साधु को इच्छा को देखिया पाई आमर समय नहीं बा आमे सेतिपाई अनुसंधान मध्य करूना. We are always trying to fulfill our desires. We don't have time to see what sadhu desires. If you can know what is the desire of sadhu, then we can try to do something, try to fulfill his desire. But we don't know his desire. कहीं आमे साधु इच्छाटा को जानी पारु ना हूं कारणटा कौन अरे जने तार स्त्री रो इच्छा को बुझी पारुची ता पिलार इच्छा को बुझी पारुची ता बापर इच्छा को बुझी पारुची साधुर इच्छा कहीं बुझी पारुनी A person is able to understand what his son wants, daughter wants, husband wants, father wants, wife wants. But why he is not able to understand what sadhu wants? Why this is happening? What is the reason? Why one is not able to understand what a sadhu wants? अरे साधु किछि पैसा दरकार करूनी साधु किछि दरकार करूनी तुम पाखर कौन सी 5 पैसा साधु दरकार नहीं साधु कौन दरकार करूची ना तुमर सरलता सरल हृदयटा दरकार करूची तुम सरल हृदय हेले साधु ता भीतर किछि रोपण करि पारिबो किछि बीज रोपण करि पारिबो यदि हृदय सरल नहीं तुम से किछि तुम हृदय रे किछि बीज रोपण करि पारिबो ना. What sadhu wants? Sadhu wants those who are following him, they should become very simple, simple-hearted. Then only sadhu can sow some seeds, bhakti bija bapana hai paribo. सरल हृदय न हले साधु किछि करि परिबे ना साधु केवल एई इच्छाटा करछन्ति किंतु आमे बुझी पारुनु सेथिपाई बारंबार आचार्य माने गुरु माने बारंबार गोटिए कथा कहउचंती जे तुमे सरल हुओ तुमे निष्कपट हुओ ताहाल तुमे साधुंकर इच्छा को बुझिया को सक्षम हबो. निष्कपट हृदय न हले जने साधुंकर इच्छा बुझी पारिबो नाही.
If one will not become free from duplicity, he will not be able to understand what sadhu wants, sadhu's desire. ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଫଳ କ'ଣ ଫଳୁଛି ନା ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲିକି କହିଦେଉଛୁ ମୁହଁରେ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିପାରୁନୁ ମୁହଁରେ କହିଦେଉଛୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିପାରୁନା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ନ କଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ସିଏ ଲଘୁ if we cannot see that guru is really heavy, then we can see that he is very light. Rather, we are all heavy. We are guru. He is not guru, he is laghu. ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଘୁ କଲେ ଗୁରୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବ ନିଜକୁ ଲଘୁ ନ କଲେ ଜଣେ ଗୁରୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ନା if one will put himself in laghu stage then he can understand how guru is heavy the heaviness of guru he can be able to understand ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ଏ ଭୋଗୀ ଗୁରୁ ସେ ବି ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗୀ କଥା କହିଲେ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭୋଗୀ ହେଇଯାଉଛୁ therefore we are becoming guru bhogi we are trying to enjoy guru that means Gurudev will give me what I need ଗୋଟେ post facto approval ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଟା ବିଶେଷ କରିକି PWD डिपार्टमेंट मानकरे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मानकरे यही वार्डटा बेसी चले पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज वी आर आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस दिस लैंग्वेज आई नो वेरी वेल पोस्ट फैक्टो अप्रूवल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल The meaning of the post facto approval is, in anticipation of approval, I did. And later on, the authority will have to sign it. Yes, he should be given post facto approval, that means sanctioned. The project is sanctioned. We are doing that. We are doing that. I will do this, my guru will approve this. ताहले सेटा गुरु चाहिए ना तुम्हें चाहिए गुरुदेव ये गोपाल मंदिर हम आप मत अनुमति देले मु जाई कि सिंगापुर कलेक्शन करके नहीं आसबि पैसा गुरुदेव कौन कहे जा जा गुरुदेव मु एटा करबी भलो कथा भगवान पाई करियो कहूँ करू
गुरुदेव कौन चाहती सेटा तो हेलानी बिड़ा बिड़ा टंका दे पारे कि गोपाल मंदिर केते देले सामान्य आदाय कले एतिकी देला बेलू एतिकी collected so much, gave little. But they have taken approval from Gurudev that we will go and collect it in Singapore. Achha? I am not exaggerating. I am not saying anything from my own concoction. I know this happened. प्रति मुहूर्त प्रति क्षेत्र में मु सब चिपी 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 जाइए मु कौन सी प्रकार मनगढ़ा कहानी कहूनी कि निज मन बाहर करी कथा कहूना ये है सब कौटी अच्छा से माने वर्तमान वेयर दे आर नाउ हाउ मच दे आर इन स्पिरिचुअल लाइफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ इज डूम्ड फिनिश्ड दे गॉट गुरुदेव सो पावरफुल सो मच एलिवेटेड Vaishnav, they got him as their guru, but no connection with spiritual life, no connection with Krishna, no connection with Guru. Dangerous, very, very dangerous. कोट अच्छे से माने वर्तमान गुरु के साथ संपर्क नहीं, कृष्ण के साथ संपर्क नहीं. कुआड़े गले गुरुदेव मुझे करी जा कर कुआड़े गले तेणु से कहुची आमर फकीरमोहन प्रभु या पर बहुत गुरुत्व दे कहती गुरुमुख पद्मवाक्य चितेते करिया आर ना करियो मने आशा. Dr. Fakir Bang Das is a very great Vaishnava. He was saying this thing. Guru Mukhya Padma Vakya Chitete Koriya Oiko Ar Na Koriyo Mane As. ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ମୁହିଁ ସାବଧାନ ମତେ ହଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ପଦ୍ମ କେବଳ ଭକ୍ତ ସଦ୍ମ ବନ୍ଦ ମୁହିଁ ସାବଧାନ ମତେ ए दीटा पर से बेसी गुरुत्व दियंती जे गोटे कथा होची गुरुंकर जहा नि तांको मुहर जहा बाहरला बा से जा कहिले ता ऊपर मोर आउ किछि कहिबार नाही मु ता दे किछि आउ मोर किछि ऐड करिवार नाही कि मोर किछि चेंज करिवार नाही ताहाई मु करिवि आ गोटे जिनिस होची जे गुरु पाद पद्म सेवार सावधान. आज तो समय हो गला बेसी हो गला समय से पुणी बरहपुर वाला जीवे आमर तो आम कथा कहले तो बहुत हम आम ये रखा पुणी आमर तो काली अच्छी सेसन पुणी आम काली किसी कहवा काली भी हम कि नहीं सन्देह देखा कौन हो गुरु कथा कृष्ण कथा दिस इज अनंत दिस इज अनलिमिटेड बट नाउ इट इज लेट ऑलरेडी एंड many devotees they will have to go back to Berhampur long way, so we'll keep it here for today. Again we can speak tomorrow. If not, cannot be completed or cannot be finished, we cannot say that, but still we will try to bring it to an end. Tomorrow we will speak something. If not, then more other time can speak. अन्य समय कहवा क्या गुरु कथा अनंत गुरुंकर कथा कहीकि शेष करी हबना तेणु आमे आज ये रखा पुणी आमे आउ थे सुजोग पाइले कहवा. जय श्री गुरुदेव की जय. जय
शील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।